እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የ11ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርትን ዩኒት 5 ነው። ዩኒት 5 ዘ ሂውማን ቦዲ ሲስተምስ ይላል። ይህንን ሂውማን ቦዲ ሲስተምስ የሚለውን ለዛሬ ፓርት 1 እናያለን። እዚህ ቶፒክ ላይ እዚህ ዩኒት ላይ በአጠቃላይ 150 ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል። እነዚህ 150 ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። ባዮሎጂ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደ ኬሚስትሪ እና እንግሊሽ ሌሎችንም እያካተትን እንቀጥላለን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። እነዚህን ጥያቄዎች እና በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ የሚሰሩትን ጥያቄዎች እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን በርካታ የሞዴል ኤግዛሞችን ለክፍል ፈተና እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲያግዝ ተደርጎ በአጋዥ መጽሐፍ መልክ ተዘጋጅቷል። ይህ አጋዥ መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም ደግሞ በሶፍት ኮፒ መልኩ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ኮንታክት አድርጉን። ይሄኛው መጽሐፍ የያዘው ምንድነው? ጥያቄዎች አሉ ከፊት ለፊት፣ ከመጽሐፉ በስተጀርባ ደግሞ መልስና ማብራሪያ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ኤክስፕላኔሽን ሾርት ኖት ያለው መጽሐፍ ነው። ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። ነምበር 1 which of the following is not a function of muscular skeletal system? A movement, B protection of vital organs, C blood cell production, D hormonal secretion. ዲ ሆርሞን ሴክሬሽን ነው። ይሄ የማስክሎ ስኬለታል ሲስተም ይሄኛውን ስራ አይሰራም ማለት ሆርሞን ሴክሬሽን። ሌሎቹ ግን ለሙቭመንት፣ ለፕሮቴክሽን እንዲሁም ደግሞ ለብለድ ሴል ፕሮዳክሽን የሚያገለግል ነው፣ ፋንክሽን አለው ማለት ነው። ነምበር 2 which connective tissue connects muscles to bones? A ligaments, B cartilage, C tendons, D joints. C tendons. Okay, tendons connect muscles to bones ማለት ነው። whereas የሊጋመንት ደግሞ ምንድነው? ሊጋመንት ስንል ቦን ቶ ቦን ማለት ነው። 3 what type of muscle is responsible for voluntary movements? A cardiac, B skeletal, C smooth, D connective tissue. ቢ ስኬሌተር ማሰል የሚባለው ለቮለንተሪ ሙቭመንት ወይም ደግሞ ሰዎች ወይም ሙቭ የሚያደርገው መስል ሪስፖንሲብል ፎር ዘ ቮለንተሪ ሙቭመንትስ ሚኒንግ ዘይ አር ኮንሽየስ ኮንትሮልድ ማለት ነው። ኮንሽየስ ኮንትሮልድ ናቸው እነዚህ ቮለንተሪ ሙቭመንት የምንለው። ፎር ዊች ታይፕ ኦፍ መስል ኢዝ ፋውንድ ኢን ዘ ሃርት? ኤ ስሙዝ መስል፣ ቢ ስኬሌታል መስል፣ ሲ ካርዲያክ መስል፣ ዲ ሊጋመንትስ። ኦኬ ሲ ካርዲያክ መስል። ኦኬ ካርዲያክ መስል ፋውንድ ኤክስክሉሲቭሊ ኢን ዘ ሃርት ኤንድ ኢዝ for the an involuntary strained muscle is responsible for pumping blood ማለት ነው። pumping blood. 5 which of the following structure prevents bones from rubbing against each other? A tendons, B cartilage, C ligaments, D muscles. B cartilage. Cartilage is flexible tissue that cushions bones at the joint and prevents friction between the bones ማለት ነው። በቦን መካከል ፍሪክሽን እንዳይኖር ፕሪቨንት የሚያደርግልን ይሄ ካርትሌጅ የሚባለው። ኦኬ ነምበር 6 which type of muscle is responsible for involuntary movements in the digestive system? A skeletal, B cardiac, C smooth muscle, D ligaments. C smooth muscle. Okay, smooth muscle is found in the hollow organs like the stomach ማለት ነው and intestines. It's responsible for involuntary movements. Okay, number 7 which part of the musculoskeletal system directly enable movements? A ligament, B cartilage, C muscles, D joint. Okay, C muscle. Okay, muscle contracts and relax to produce
ሙቭመንት ማለት ነው። 8 which of the following is function of skeletal muscles? A pumping blood, B maintaining posture, C transporting oxygen, D producing hormones. ሜንቴኒንግ ፖስቸር ያው ቅርጽ እንዲኖር የሚያደርግ ነው ይህ ስኬሌታል ማሰል የሚባለው ማለት ነው። 9 what is the main structural component of bones? A collagen, B keratin, C myosin, D actin. A collagen. Collagen is a protein that provides strength and flexibility to the bones. It forms a framework that hardens the calcium phosphate to give bones to their structure ማለት ነው። 10 which connective tissue attach bone to bone? A tendon, B cartilage, C ligament, D muscles. C ligament. Ligament connects bone to bone. 11 which organ is responsible for producing sperm in males? A testis, B prostate gland, C urethra, D vas deferens. A testis. Testis produces sperm and testosterone. So primary male reproductive hormone ይባላል ማለት ነው። 12 where does fertilization typically occur in the female reproductive system? A uterus, B vagina, C ovary, D fallopian tube. D fallopian tube. Fallopian tube. It occurs the fertilization in the fallopian tube when the sperm meets an egg ማለት ነው። 13 which reproductive organism males transport sperm out of the body? A testis, B vas deferens, C urethra, D prostate gland. C urethra. Urethra is a male serves as the final passageway of the sperm and the urine ማለት ነው። ስፐርም እና ዩሪን from the body ትራንስፖርት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። 14 which female reproductive organ is responsible for housing and nourishing a developing embryo? A ovary, B fallopian tube, C uterus, D vagina. C uterus. Uterus is where the fertilizing egg implants and grows into fetus ማለት ነው። 15 what is the primary function of skeletal muscle? A pumping blood, B generating tension for movement, C producing hormones, D transporting oxygen. B transporting tension for movement. This is the primary function of skeletal muscle. 16 which two proteins are responsible for muscle contraction? A collagen and elastin, B actin and myosin, C keratin and fibrin, D tropomyosin and troponin. B actin and myosin. አክቲን የሚባለው ቲን ፊላሜንት ነው። ማዮሲን የሚባለው ደግሞ ቲክ ፍላሜንት የሚባለው ፓርት ነው። ስላይድስ ፓስት ኢች አዘር ቱ ፕሮዲውስ muscle contraction. 17 what is the function of the myosin in the muscle contraction? A acts as a neurotransmitter, B forms the thin filament, C converts ATP into mechanical energy, D blocks actin binding sites. C converts ATP into mechanical energy. Myosin is a molecular motor that uses ATP to generate force and pull actin filaments causing contraction ማለት ነው። 18 what triggers the release of calcium from the
ሳክሮፕላዝሚክ ሬቲኩለም። ኤ መስል ሪላክሴሽን፣ ቢ አክሽን ፖቴንሻል ፍሮም ዘ ሞተር ኒውሮን፣ ሲ ብሬክዳውን ኤቲፒ፣ ዲ ዲፕሌሽን ኦፍ ኦክሲጅን። ቢ the action potential from the motor neuron. Okay, this is the when a nerve impulse reaches the neuromuscular junction ማለት ነው, it triggers calcium release initiating contraction ማለት ነው። 19 what role does troponin play in the muscle contraction? A provides ATP, B synthesizes proteins, C blocks the actin myosin binding site, D binds calcium to expose myosin binding sites. Okay, D binding calcium to expose myosin binding sites. Okay. 20 which of the following occur during muscle relaxation? B myosin forms a cross bridge with actin. B calcium is actively pumped back into the sarcoplasmic reticulum. C ATP is no longer needed. D troponin binds to actin. Okay, B calcium is actively pumped, okay, back into sarcoplasmic reticulum. Okay, so the muscle relaxation occurs when the calcium is removed from the cytoplasm, breaking the actin myosin interactions ማለት ነው። 21 which type of muscle contraction does not change muscle length? A concentric, B eccentric, C isometric, D tetanic. Okay, C isometric. In an isometric contraction, the muscle generates force without changing the length, such as holding a heavy object ማለት ነው። 22 which type of muscle contraction results in the shortening of muscle fibers? A concentric, B eccentric, C isometric, D static. Okay, A concentric. Okay, concentric. A concentric contraction occurs when the muscle shortens as it contracts, such as lifting and dumbbell ማለት ነው። 23 what is the source of energy required for muscle contraction? A glucose, B ATP, C lactic acid, D calcium. Okay, B ATP. Okay, ATP is the source of energy for muscular contraction. 24 which of the following best describes an eccentric muscle contraction? A muscle shortens, B the muscle lengthens under tension, C the muscle remains the same length, D the muscle does not generate force. B muscle length under tension. Okay. 25 which of the following function of bones? A producing blood cells, B digesting food, C pumping blood, D absorbing oxygen. Okay, A producing blood cells. Okay, ይሄ ቦን ወይም ደግሞ የአጥንት ፋንክሽን ዋና አንዱ ምንድነው? producing blood cell ነው። bones especially in marrow of long bones producing red blood cells ማለት ነው። Okay, red blood cells, white blood cells and platelets as a process called hematopoiesis ይባላል። hematopoiesis. 26 what is the main function of the axial skeleton?
ኤ ሰፖርቲንግ ዘ ቦዲስ ዌይት፣ ቢ ፕሮዲውሲንግ ሙቭመንት፣ ሲ ፕሮቴክቲንግ ኢንተርናል ኦርጋንስ፣ ዲ ስቶሪንግ ሚነራልስ። ሲ ፕሮቴክቲንግ ኢንተርናል ኦርጋንስ የአክሲያል የሚባለው ማለት ነው። አናክሲያል ስኬሌተን ኢንክሉዲንግ ዘ ስከል የሪብ ኬጅ የሚባለው ኤንድ ቨርቴብራል ኮሎመን ኢት ፕሮቴክትስ ዘ ብሬን ዘ ሀርት እና ዘ ለንግስ። ኦኬ ይህ ስከል የሚባለው ብሬንን ፕሮቴክት ያደርጋል። ዘ ሪብ የሚባለው ደግሞ ሀርትን እንዲሁም ደግሞ የሪብ ኬጅ ማለት ነው። ቫይብራል ኮሎመን ስንል ደግሞ ላንግስ አካባቢ ፕሮቴክት የሚያደርጉ የአክሲያል ስኬሌተን ናቸው ማለት ነው። 27 which bone is a part of appendicular skeleton? A skull, B ribs, C vertebrates, D femur. D femur. The femur appendicular skeleton including bones of the limbs and girdles such as femur, tibia and humerus የሚባሉ የዚህ ታይፕ ናቸው ማለት ነው፣ ወይም የቦን ፓርት ናቸው ማለት ነው። 28 which of the following bone cell is responsible for breaking down bone tissue? A osteoblasts, B osteocytes, C osteoclasts, D osteoprogenitors. C osteoclasts. Okay, the osteoclasts break down bones tissue to help with remodeling and calcium release when needed. 29 which type of joint allows movement in all directions? A hinge joint, B pivot joint, C glide joint, D ball and socket joint. Okay, D ball and socket joint. Okay, the ball and socket joint such as the shoulder and hip የሚባሉ ማለት ነው። ሂፕ ጆይንትስ አለው ሙቭመንትስ ኢን ኦል ዳይሬክሽንስ ዲው ቱ ኢትስ ራውንድድ ሄድ ፊቲንግ ኢንቱ ኤ ካፕ ላይክ ስትራክቸር ማለት ነው። 30 what type of joint is found in the elbow and knee? A condyloid joint, B hinge joint, C glide joint, D saddle joint. B hinge joint. Okay, the hinge joint moves along one plane ማለት ነው። Okay, one direction similar to door opening and closing አለ የበር መዝጊያ ወደ አንድ ዳይሬክሽን ወይ ይዘጋል ወይ ይከፈታል አይነት ነገር ማለት ነው። so the elbow and knee are examples of hinge joints እንላቸዋለን ማለት ነው ሁለቱን። ኦኬ ለዛሬው የ11ኛ ክፍል የባዮሎጂ የዩኒት 5 የጥያቄና መልስ ፓርት 1 በዚሁ ጨርሰናል። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ አስተያየቶች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፓርት 2 እንቀጥላለን። ሌሎችን የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ኬሚስትሪ፣ እንግሊሽ እና ሌሎችም እያካተትን እንሄዳለን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ነው አብረን እንቀጥላለን። ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ ፈተና በቂ ዝግጅት እንድታደርጉ የሚያግዟችሁን በርካታ ጥያቄዎችን እንዲሁ እያዘጋጀን እንቀጥላለን። ጥያቄዎቹን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። እዚህ ጋር ያሉትን እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን በርካታ ጥያቄዎች ከየዩኒቱ በርካታ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ ሞዴል ኤግዛሞችን በመጨመር የአጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህ መጽሐፍ የያዘው ምንድነው? ጥያቄዎች አሉ ከፊት ለፊት ከበስተጀርባ መልስና ማብራሪያ ወይም ኤክስፕላኔሽን ዲቴል ኤክስፕላኔሽን ሾርት ኖት ያለው መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ መግዛት ከፈለጋችሁ በፒዲኤፍ ወይም ደግሞ በሶፍት ኮፒ ማለት ነው እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ኮንታክት አድርጉን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።